kamu yang ikut Zoom ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di berbagai negara di dunia ini, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan mampukan kami juga untuk membagikannya kepada jemaat yang kami layani. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pastor Timothy, Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan malam ini. Baik Pak Ferdi, kita akan memuji menyembah Tuhan. What a friend we have in Jesus. All our sin and grief to bear. What privilege to carry everything to God in praise. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we would not carry everything to God in praise. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in praise. Everything to God in praise. Everything to God in praise. Amen, amen. 샬롬. Shalom semuanya. Pak Ferdi 은혜로운 찬양 감사합니다. Untuk Pak Ferdi, terima kasih untuk puji-pujiannya, sangat memberkati sekali. 죄송합니다. 다니엘서 이제 10장, 11장, 12장 석 장에 남았습니다. Ya, jadi tinggal pasal 10, 11, dan 12. 3 pasal lagi akan kita pelajari. 오늘을 빼고 앞으로 4과를 더하면은 다니엘서 강해가 끝이 나게 되겠습니다. Jadi kira-kira kita akan belajar sekitar 4 kali lagi selain hari ini. 7월 마지막까지 7월 말까지 하면은 2월 달부터 시작된 다니엘서 강해가 끝이 나게 되겠습니다. Jadi sekitar bulan 7 nanti kita akan mengakhiri seminar kitab Daniel ini. 오늘은 19번째 시간으로 다니엘이 본 영광스러운 환상에 대하여 함께 살펴보도록 하겠습니다. Malam hari ini kita akan melihat bersama-sama bab yang ke-19 tentang penglihatan mulia yang dilihat Daniel. 다니엘서 10장 1절에서 9절까지 말씀을 여러분들이 시청하시겠습니다. Mari kita mendengar bersama-sama Daniel pasal 10 ayat 1 sampai 9. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltesazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar,
yakni Sungai Tigris. Kuangkat mukaku, lalu kulihat. Tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang dikilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. 아멘. 예, 다니엘서 10장에 기록된 그 환상을 본 시기와 장소를 1절과 4절에서 말씀하고 있습니다. Jadi ketika Daniel melihat penglihatan ini, waktu dan tempatnya itu dapat kita lihat di dalam ayat 1 dan ayat 4. 다니엘이 환상을 본 때는 바사왕 고레스 3년 1월 24일이었습니다. Itu adalah hari ke-24 bulan pertama tahun ketiga pemerintahan Raja Kores dari Persia, 주전 535년이었습니다. yaitu tahun 535 sebelum Masehi. 다니엘이 본 환상을 본 장소는 히데겔 큰 강가였습니다. Dan tempat Daniel melihat penglihatan itu adalah di tepi sungai besar, yaitu Sungai Tigris. 지금 지역명을 말한다면 티그리스 강입니다. Ya, jadi kalau kita sebut sesuai dengan tempat saat ini, itu adalah Sungai Tigris. 다니엘이 이 환상을 본 때는 이스라엘 백성들이 참으로 어려운 그런 때였습니다. Dan masa atau waktu ketika Daniel melihat penglihatan ini, itu adalah waktu saat Israel mengalami kesusahan besar. 예루살렘으로 유다 백성들이 1차 귀환이 이루어진 그 직후였습니다. Itu sebelum orang Israel atau Yehuda pulang ke Yerusalem untuk pertama kalinya, 주전 536년이었습니다. yaitu pada tahun 536 sebelum Masehi. 주전 539년에 메데바사 제국에 의해서 바벨론 제국은 멸망했습니다. Pada tahun 536 dikatakan bahwa kekaisaran Babel dihancurkan. 바사의 고레스 왕이 바벨론에 살고 있는 유다 백성들은 예루살렘에 돌아가서 성전을 재건하라는 명령을 내렸습니다. Sehingga Raja Persia mengizinkan orang-orang Israel yang ada di pembuangan untuk kembali ke negeri mereka dan membangun kembali bait suci dan tembok Yerusalem. 고레스 왕의 명령을 따라서 주전 536년에 제1차 예루살렘 귀환이 이루어졌습니다. Sesuai dengan dekret dari Raja Kores ini, maka orang-orang Yehuda dan Israel yang ada di pembuangan, mereka pulang untuk pertama kalinya ke Yerusalem tahun 536 sebelum Masehi. 예루살렘으로 귀환했던 유다 백성들은 예루살렘 성전을 재건하고자 했습니다. Setibanya di Israel di Yehuda, mereka berusaha untuk membangun kembali bait suci. 그렇지만 주변 사마리아 사람들의 회방으로 인하여 성전 재건 공사가 시작되자마자 중단되고 말았습니다. Tapi rekonstruksi atau pembangunan kembali bait suci ini terhenti oleh karena gangguan orang-orang Samaria di sekitar mereka. 이런 소식들이
다니엘에게 전해졌던 것입니다. Dan berita-berita seperti ini itu disampaikan kepada Daniel. 유다 백성들이 큰 꿈을 안고 예루살렘으로 귀환하여 성전 재건 공사를 시작했는데 시작하자마자 그만 중단되었다는 소식을 다니엘이 들었던 것입니다. Artinya Daniel mendengar bahwa ketika orang-orang Israel yang sudah kembali ke Yehuda, mereka mulai kembali pembangunan bait suci dan juga tembok Yerusalem, bahwa pembangunan itu terhenti karena gangguan orang-orang Samaria. 다니엘서는 크게 전반부 후반부로 나눌 수가 있습니다. Kita bisa membagi kitab Daniel ini menjadi dua bagian besar. 전반부 1장에서 6장까지는 그 다니엘이 바벨론 제국과 메데파사 제국의 양대 제국에 있으면서 있었던 사건을 기록한 것입니다. Pasal 1 sampai pasal 6 itu adalah catatan tentang keberadaan Daniel saat dia berada di kerajaan Persia dan kerajaan Babel. 그리고 7장에서 12장까지의 이 후반부는 다니엘이 직접 하나님께로부터 받은 계시와 환상을 기록한 것입니다. Sedangkan pasal 7 sampai pasal 12 itu adalah catatan tentang wahyu dan penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Daniel. 특별히 세상 종말과 관계된 그러한 환상과 계시였습니다. Khususnya penglihatan-penglihatan dan wahyu-wahyu yang berkaitan dengan akhir zaman. 다니엘서 7장에서 12장까지 다니엘이 본 세 가지의 환상을 한번 비교해 보겠습니다. Mari kita membandingkan tiga penglihatan yang dilihat Daniel di dalam pasal 7 sampai pasal 12. 먼저 첫 번째 환상으로 7장에 기록되어 있습니다. Penglihatan pertama itu tercatat dalam pasal 7. 그때는 벨사살왈 원년으로 주전 549년이었습니다. Itu adalah tahun pertama pemerintahan Raja Belshazzar. 다니엘이 환상을 본 장소는 침상이었습니다. Dan tempatnya adalah di tempat tidur. 그가 본 환상의 내용은 네 짐승이었습니다. Sedangkan isi penglihatan Raja Belshazzar adalah Daniel adalah 4 binatang. 다니엘로부터 시작해서 세상 종말까지 그 등장할 큰 세상 제국들에 대한 환상이었습니다. Ini adalah penglihatan tentang kekaisaran-kekaisaran yang akan muncul sampai pada akhir zaman nanti. 둘째 환상은 계시록 8장에 기록되어 있습니다. Sedangkan penglihatan kedua itu tercatat dalam pasal 8. 벨사살 왕 3년 주전 546년에 본 환상이었습니다. Yaitu tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, yaitu tahun 546 sebelum Masehi. 다니엘이 몸은 수산성에 있었으나 그 환상에 보여진 장소는 을레 강변이었습니다. Jadi meskipun Daniel berada di kota Susan, tetapi penglihatan itu dia lihat di tepi sungai Ulai. 그가 본 환상의 내용은 숫 양과 숫 염소였습니다. Sedangkan isi penglihatan Daniel adalah tentang domba jantan dan kambing jantan. 바벨론 제국과 메데바사 제국 그리고 세상 마지막 때 등장할 나라들에 대한 그 예언의 환상이었습니다. Ini adalah penglihatan tentang nubuatan dari negara-negara Babel, Persia, Media, dan juga negara-negara yang akan muncul pada akhir zaman. 그리고 세 번째 환상은 10장에서 12장까지에 기록되어 있습니다. Sedangkan penglihatan ketiga tercatat dalam pasal 10 dan pasal 12 sampai 12. 고레스 왕 3년 주전 535년에 다니엘이 본 환상이었습니다. Ini adalah penglihatan ketika yang dilihat Daniel pada tahun ketiga pemerintahan Kores. 장소는 히데겔 큰 강가였습니다. Tempatnya di tepi sungai besar Tigris. 그가 본 환상의 내용은 큰 전쟁으로서 남방왕과 북방왕과의 계속 이어지는 전쟁에 관한 내용이었습니다. Isinya tentang kesusahan besar yang akan ditimbulkan karena peperangan Raja Negeri Selatan dan Raja Negeri Utara.
그리고 이 사이에 있는 9장은 다니엘이 받은 70일의 계시에 관한 내용을 다니엘서 9장에 담고 있습니다. Sedangkan dalam pasal 9 itu adalah pasal yang mencatat tentang wahyu 70 kali 7 masa yang diterima oleh Daniel. 다니엘서 9장은 환상이 아니고 하나님께로부터 받은 계시였습니다. Jadi pasal 9 itu bukanlah penglihatan tetapi wahyu yang diterima oleh Daniel dari Tuhan. 다니엘이 하나님께로부터 받은 계시와 또 그가 본 환상에 대해서 그 환상을 보고 계시를 받은 시기와 장소를 분명하게 밝히고 있습니다. Jadi di sini sangat jelas sekali kapan dan juga seperti apa isi bahkan tempat di mana Daniel menerima penglihatan itu. 그 이유는 그가 본 환상이 허구가 아니라 실제임을 강조하는 것입니다. Alasannya adalah untuk menekankan bahwa penglihatan yang dilihat oleh Daniel itu nyata, bukan fiktif. 환상을 본 시기와 장소를 밝힘으로 그 환상의 객관성을 강조하고 있습니다. Juga untuk menekankan objektivitas dari penglihatan yang dilihat oleh Daniel. 그리고 이 환상이 다니엘 개인뿐만 아니라 모든 유대인들에게도 적용된다는 것을 의미합니다. Dan artinya juga bahwa penglihatan itu tidak hanya berlaku untuk Daniel secara pribadi, tetapi juga untuk semua orang Yahudi. 특별히 인류 역사 종말과 관련된 그 환상이나 계시는 모든 인류에게 적용되는 것입니다. Khususnya untuk penglihatan akhir sejarah manusia, ini berlaku untuk seluruh umat manusia. 그래서 다니엘은 자신이 환상을 보았거나 계시를 받았을 때에 그 시기와 장소를 분명하게 밝히고 있는 것입니다. Itulah sebabnya kenapa Daniel menjelaskan dengan tepat di mana dan kapan penglihatan itu ia terima. 다니엘서 10장 2절에서 4절까지의 말씀을 보면은 다니엘이 환상을 보게 된 그 배경을 기록하고 있습니다. Kalau kita melihat di dalam pasal 2 sampai ayat 2 sampai 4, di situ Daniel menjelaskan latar belakang Daniel menerima penglihatan. 예루살렘으로 1차 귀환한 그 유태인들은 아주 열악한 그런 상황에 있었습니다. Ya, waktu itu orang-orang Yahudi yang sudah pulang ke Yerusalem, mereka berada dalam situasi yang sangat buruk. 예레미야 선지자의 예언대로 이스라엘은 바벨론의 포로로 붙잡혀간 지 70년 만에 다시 예루살렘으로 기적적으로 극적으로 돌아갈 수가 있었습니다. Seperti nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, setelah pembuangan 70 tahun, maka orang-orang Israel bisa kembali lagi ke Yerusalem. 많은 사람들이 예루살렘으로 돌아갔을 것 같은데 사실은 그렇지 않았습니다. Meskipun sepertinya banyak orang-orang yang akan kembali ke Yerusalem, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. 5만여 명만이 1차로 귀환을 했습니다. Pada kepulangan gelombang pertama, hanya ada 50.000 orang saja. 유다 백성들이 바벨론에 70년 동안 거주하면서 이미 그들이 바벨론에 깊이 생활의 뿌리를 내렸다는 것입니다. Artinya bahwa saking lamanya orang Israel tinggal di Babelonia, yaitu sekitar 70 tahun, sehingga mereka telah betah, berakar tinggal di Babel. 예루살렘으로 돌아갈 수 있는 기회가 주어졌지만은 그러나 예루살렘으로 돌아간다는 것이 그렇게 쉬운 일이 아니었다는 것이죠. Jadi maksudnya meskipun bagi mereka terbuka kesempatan untuk bisa kembali ke tanah air mereka, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk meninggalkan Babel. 5만여 명만이 1차로 귀환을 했습니다. Pada gelombang pertama hanya ada 50.000 orang saja yang kembali ke Yerusalem. 그 인원수를 가지고 성전 재건 공사를 시작했습니다마는 주변 사마리아 사람과 여러 민족들의 방해로 그만 성전 재건 공사는 중단되고 말았습니다. Dengan orang-orang yang berjumlah sekian ini, mereka berusaha untuk membangun kembali bait suci. Tetapi karena gangguan dari orang-orang Samaria, maka pembangunan ini terhenti.
다니엘은 이 소식을 듣고 세 일의 동안을 슬퍼하며 금식하였습니다. Mendengar berita ini, Daniel berkabung dan berpuasa selama 3 minggu penuh. 좋은 떡과 고기와 포도주를 먹지 아니했습니다. Makanan yang sedap tidak dimakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulut Daniel. 1차로 예루살렘에 귀환한 그 유다 백성들과 고통을 함께 나누기 위함이었던 것입니다. Ini adalah satu tindakan untuk berbagi kesedihan atau kepedihan bersama orang-orang Israel yang telah kembali ke Yerusalem. 그리고 기름을 바르지 아니했습니다. Dan Daniel juga tidak berurap. 이것은 슬픔의 외적인 표현을 의미합니다. Ini adalah ekspresi eksternal dari kesedihan Daniel. 다니엘은 3주 동안 금식하면서 하나님 앞에 기도하였습니다. Dan dikatakan bahwa Daniel berpuasa selama 3 minggu dan berdoa kepada Tuhan. 이 당시는 유월절과 무교절과 연루된 금식 기간이었던 것입니다. Ya, waktu itu adalah waktu di mana orang-orang Israel mereka berpuasa merayakan hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. 사절을 보면은 첫째 달 24일이라고 기록하고 있습니다. Ya, di dalam ayat 4 dikatakan pada hari ke-24 bulan pertama. 유대인의 유월절은 첫째 달 14일부터 시작이 됩니다. Paskah orang Yahudi dimulai pada hari ke-14 bulan pertama. 여러분 잘 아시다시피 이 유월절은 유대인들이 애굽에서 해방된 그런 절기입니다. Seperti kita tahu semua, Paskah adalah hari raya pembebasan bangsa Yahudi dari Mesir. 이스라엘의 역사 속에서 가장 극적이고 감동적인 사건은 바로 이 출애굽 사건입니다. Khususnya peristiwa Exodus itu adalah peristiwa yang sangat dramatis di mana orang-orang Israel yang diperbudak mereka dapat pergi dari Mesir dan menikmati satu kehidupan yang bebas. 그래서 유대인들은 매년 1월 14일이 되면은 유월절 절기를 지킵니다. Oleh karena itu orang-orang Yahudi mereka selalu memperingati tanggal 14 bulan pertama setiap tahun. 유월절을 지내면서 또 무교절을 그들이 지키게 됩니다. Selain mereka merayakan hari raya Paskah, mereka juga merayakan hari raya roti tidak beragi. 무교절은 애굽에서 당한 고난을 기억하면서 일주일 동안 누룩 없는 떡을 먹는 그러한 절기입니다. Hari raya ini adalah hari raya di mana mereka selama seminggu memakan roti tanpa ragi untuk mengingat penderitaan mereka yang mereka alami di Mesir. 바로 이 기간에 다니엘은 금식하며 기도하였다는 말씀입니다. Maksudnya bahwa Daniel juga berpuasa pada saat yang sama juga. 다니엘은 하나님 앞에 금식하며 기도하면서 한 사람을 보게 됩니다. Ya, sampai dia berpuasa dan berdoa di hadapan Tuhan, dia melihat seorang di dalam penglihatannya. 5절과 6절에 기록을 하고 있습니다. Itu tercatat di dalam ayat 5 dan 6. 결론적으로 말씀드린다면은 다니엘이 본 그 한 사람은 예수 그리스도를 가리킵니다. Dan ini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. 우리는 구약 성경에서 특별히 다니엘서에서 예수 그리스도를 가리키는 그러한 그 예수 그리스도를 가리키는 분이 여러 군데 등장합니다. Ya, kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, kita bisa menemukan banyak ayat atau banyak kitab yang menjelaskan tentang Yesus Kristus. 다니엘서 3장 24절과 25절을 보면은 그 다니엘의 세 친구가 풀무불 속에 던져졌을 때에 그 세 친구를 지켜준 신들의 아들이 24절 25절에 기록되어 있습니다. Kalau kita melihat dalam Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 25, ketika ketiga teman-teman Daniel dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala, di situ muncul seorang seperti anak dewa yang melindungi ketiga teman Daniel ini. 다니엘의 세 친구가 풀무불에 던져졌을 때 그들을 지켜준 신들의 아들이란 바로
성자 하나님 예수 그리스도를 가리킨다고 말할 수 있습니다. Kita bisa mengatakan bahwa seorang yang seperti anak dewa ini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. 다니엘서 7장 13절 14절을 보면은 그 첫 번째 다니엘이 환상을 보았을 때에 인자 같은 이가 등장하고 있습니다. Demikian juga dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14 bahwa Daniel melihat seperti seorang anak manusia yang dilihat dalam penglihatan pertamanya. 이 인자 같은 이는 바로 성자 하나님 예수 그리스도를 가리킨다고 말할 수 있습니다. Dan kita kembali bisa berkata bahwa seorang seperti anak manusia ini merujuk kepada Yesus Kristus. 그리고 오늘 본문에 등장하고 있는 5절과 6절에 나타나 있는 한 사람, 그 한 사람은 바로 성자 하나님 예수 그리스도를 가리킨다고 말할 수가 있습니다. Demikian juga yang muncul di dalam ayat yang kita baca pada malam hari ini, yaitu pasal 10 ayat 5 sampai 6. Muncul kata seorang. 요한계시록 1장 13절에서 16절을 보면은 밤모섬에서 유배 중인 사도 요한에게 예수님께서 찾아오신 그 내용을 우리가 볼 수 있습니다. Demikian juga di dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 16, Tuhan Yesus mendatangi Rasul Yohanes yang berada dalam pengasingan di Pulau Patmos. 오른손에 7뼈를 붙잡으시고 7 금촛대 사이를 운행하시는 분은 바로 예수 성자 하나님 예수 그리스도입니다. Jadi dia melihat bahwa di tangannya ada 7 lilin dan juga ada 7 api yang mengelilinginya. 자, 이렇게 다니엘서에서도 성자 하나님 예수 그리스도가 등장하며 또 요한계시록에서도 성자 하나님 예수님이 등장합니다. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah muncul di dalam kitab Daniel, juga muncul dalam kitab Wahyu. 하나님은 준비된 사람에게 찾아오셔서 하나님의 그 뜻을 계시하십니다. Jadi Tuhan datang dan menyatakan wahyunya kepada mereka yang sudah siap. 자, 다니엘이 본 한 사람과 그리고 사도 요한이 본 예수님과 한번 비교해 보도록 하겠습니다. Sekarang mari kita bandingkan seorang yang dilihat oleh Daniel dan Tuhan Yesus Kristus yang dilihat oleh Rasul Yohanes. 먼저 오늘 본문인 다니엘서 10장 5절 6절에서 등장하고 있는 다니엘이 본 그 한 사람에 대한 설명입니다. Pertama, seorang yang dilihat oleh Daniel dalam Daniel pasal 10 ayat 5 sampai 6. 세마포 옷을 입고 있습니다. Berpakaian lenan, 그리고 허리는 우바스 순금 띠를 띠고 있습니다. berikat pinggang emas dan ufas. 몸은 황옥과 같습니다. Tubuhnya seperti permata Tarsis 얼굴은 번개빛을 하고 있습니다. dan wajahnya seperti cahaya kilat. 눈은 횃불과 같습니다. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala. 팔과 발은 빛난 놋과 같습니다. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. 말소리는 많은 무리의 소리와 같습니다. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. 이것이 바로 다니엘이 환상을 보면서 환상 가운데 본 예수 그리스도의 모습이었습니다. Ini adalah sosok Tuhan Yesus Kristus yang dilihat oleh Daniel dalam penglihatannya. 이제 요한계시록 1장에 기록된 사도 요한이 본 예수님의 모습을 한번 살펴봅니다. Sekarang mari kita melihat juga sosok dari Tuhan Yesus yang dilihat oleh Rasul Yohanes. 발에 끌리는 옷을 입고 계셨습니다. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. 가슴에 금띠를 하고 있습니다. Di dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. 머리와 털의 희기가 양털과 같았습니다. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. 눈은 불꽃과 같았습니다. Dan matanya bagaikan nyala api. 발은 빛난 주석과 같습니다. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. 음성은 많은 물소리와 같습니다. Suaranya bagaikan desau air bah. 우리는 이 다니엘서와 요한계시록에 기록된 한 사람,
그리고 예수 그리스도를 비교하면은 동일한 분이라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. Jadi kita dapat membandingkan bahwa seorang yang ada dalam kitab Daniel dengan Yesus Kristus yang muncul di dalam kitab Yohanes. Dan seorang dan sosok Yesus ini adalah merujuk kepada satu pribadi. 환상 가운데 한 사람을 본 다니엘의 반응을 7절과 8절에 소개하고 있습니다. Dan khususnya di dalam ayat 7 dan 8, ini adalah reaksi Daniel saat melihat seorang dalam penglihatannya. 다니엘과 함께 한 사람들이 있었는데 그 다니엘이 환상 가운데 한 사람을 볼 때에 함께한 다른 사람들은 환상을 보지 못하였으나 크게 떨며 도망하여 숨었다고 기록하고 있습니다. Dicatat bahwa tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan Daniel, dengan aku, tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. 한마디로 두려워 떨었다는 말입니다. Ya, mereka ketakutan, karena itu mereka lari bersembunyi. 그리고 다니엘은 몸에 힘이 빠졌고 아름다운 빛이 변하여 썩은 듯 하였다고 기록을 하고 있습니다. Dan Daniel berkata bahwa hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. 다니엘은 예수님의 음성을 들을 때에 그 얼굴을 땅에 대고 깊이 잠이 들고 맙니다. Dan ketika Daniel mendengar suara Tuhan Yesus itu, ia jatuh pingsan, lalu tertelungkup dengan mukanya ke tanah. 다니엘서 8장에 기록된 그 두 번째 환상을 보았을 때와 거의 유사한 모습입니다. Jadi kita melihat di sini bahwa pengalaman serupa dengan penglihatan kedua itu adalah dilihat oleh Daniel dan juga dilihat oleh Rasul Yohanes. 자, 이렇게 거룩하신 성자 하나님 예수님을 만날 때에 기뻐하고 즐거워하고 그리고 예수님을 환영하고 영접하고 이런 모습을 가져야 될 텐데 오히려 정반대의 모습이라는 것을 우리가 발견하게 됩니다. Ya, di sini kita melihat bahwa sosok Yesus berbeda dengan yang kita lihat di dalam sosok Yesus dalam Injil. 이런 모습은 구약 성경에서 하나님의 임재를 경험한 사람들에게 나타나는 공통적인 반응입니다. Tetapi respon-respon seperti ini adalah respon yang sama dari orang-orang yang mengalami penampakan dari Allah. 먼저 모세의 경우를 한번 보겠습니다. Pertama-tama mari kita melihat pengalaman seorang Musa. 당시 모세는 미디안 광야에서 양을 치는 목자였습니다. Waktu itu Musa adalah seorang gembala kambing domba yang sedang berada di Midian. 애굽의 왕자로서 그 세상 모든 권세와 주목을 받고 있던 이 모세가 미디안 광야로 피신한 지 지금 40년 되어서 나이는 지금 80세였습니다. Waktu itu Musa telah berumur 80 tahun. Musa adalah seorang yang pernah hidup di istana Mesir, tetapi karena satu hal dia lari dan dia sudah hidup di padang gurun selama 40 tahun. 애굽의 공주의 아들로 모세가 있을 때는 아마 야심에 찬 아마 그런 상황이었을 것입니다. Ya, ketika dia berada di istana Mesir, barangkali dia adalah seorang yang begitu ambisius. 40년간 광야에서 양을 치면서 그는 이제 모든 것을 다 내려놓은 상태였을 것입니다. Tapi karena dia harus hidup di padang gurun, barangkali dia telah melupakan segala ambisinya untuk menjadi penguasa waktu itu. 어느 날 그 사막에 떨기나무에 불이 붙는데 그 떨기나무가 타지 않는 신비로운 불이었던 것입니다. Suatu saat dia mengalami suatu pengalaman yang sangat ajaib. Dia melihat ada satu api yang menyala di duri-duri, tetapi dikatakan bahwa pohon itu tidak terbakar. 이 신비로운 불은 바로 하나님의 거룩한 임재라는 것을 모세가 느끼게 됩니다. Dan Musa menyadari bahwa pemandangan yang sedang dia lihat adalah tanda kehadiran Tuhan di tempat itu. 모세는 하나님 뵙기를 두려워하여 얼굴을 가렸다고 기록하고 있습니다.
Dicatat bahwa lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. 이것이 바로 하나님의 임재를 경험한 모세의 모습입니다. Ini adalah sosok dari Musa saat mengalami Allah dalam hidupnya. 두 번째는 이사야의 경우를 한번 보겠습니다. Yang kedua, mari kita melihat pengalaman Yesaya. 이사야가 그렇게 존경하고 따르던 우리아 왕이 세상을 떠납니다. Ya, ini adalah pengalaman Yesaya. 당시 이스라엘은 나라의 국군이 풍전등화와 같은 그런 어려운 상황에 처해 있었습니다. Waktu itu Israel sedang berada dalam satu situasi yang sangat-sangat sulit. 나라의 운명이 매우 위태로웠던 이런 상황에서 모세는 성전에 들어가서 하나님 앞에 기도합니다. Dan di dalam keadaan yang sangat sulit itu, Yesaya masuk ke dalam bait suci dan berdoa kepada Tuhan. 이사야가 성전에서 기도하는데 하나님의 임재를 그가 경험하게 됩니다. Dan saat dia masuk ke dalam bait suci, dia mengalami hadirat Allah yang luar biasa. 하나님의 그 치맛자락이 성전에 가득히 덮여 있는 그런 신비로운 광경을 목격했던 것입니다. Dia melihat bahwa hadirat Tuhan benar-benar menutupi bait suci. 그때 이사야가 뭐라고 고백을 했습니까? Dan apa yang dikatakan oleh Yesaya pada waktu itu? 이사야 6장 5절 말씀입니다. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 5, Yesaya berkata seperti ini. 읽어주시기 바랍니다. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. 나는 입술이 부정한 사람이라고 이사야는 고백을 합니다. Yesaya mengaku bahwa ia adalah seorang yang najis bibir. 이사야는 선지자로서 하나님의 말씀을 대언해야 할 사명 있는 사람이었습니다. Dia adalah seorang nabi yang punya tanggung jawab untuk menyampaikan firman Allah kepada umat. 입술이 부정하다는 것은 선지자로서의 사명을 제대로 감당하지 못했다는 그런 말입니다. Ketika Yesaya mengaku seorang yang najis bibir, artinya dia tidak layak untuk mengemban tugas kenabian. 그런 상황 속에서 거룩하신 하나님의 임재를 경험하면서 이사야는 하루다 나여 망하게 되었다고 그렇게 하나님 앞에 고백했던 것입니다. Dan dalam keadaan seperti ini ketika dia melihat Tuhan, dia mengatakan bahwa celakalah aku binasa. 이것이 바로 인간이 거룩하신 하나님의 임재를 경험할 때에 나타나는 공통적인 현상이라고 말할 수 있습니다. Kita bisa mengatakan bahwa ini adalah fenomena atau tanda-tanda seseorang yang berdosa ketika mengalami hadirat Allah yang Maha Kudus. 신약에 들어와서 사울의 경우를 한번 보겠습니다. Kita masuk ke dalam perjanjian baru dan kita melihat seperti apa pengalaman seorang Paulus. 사울은 율법에 아주 열심 있는 사람이었습니다. Paulus adalah seorang yang bersungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat. 예수 믿는 사람들을 붙잡아서 옥에 가두는 역할을 합니다. Dia adalah seorang yang berperan untuk menangkap orang-orang yang mengikut ajaran Tuhan Yesus dan memasukkan mereka ke dalam penjara. 외국에 살고 있는 예수 믿는 유태인들을 원정 가서 체포해서 끌고 올 정도로 율법에 열심 있는 사람이었습니다. Dia adalah seorang yang bersungguh-sungguh menjaga hukum Taurat. Karena itu dia pergi sampai ke luar negeri untuk menangkap para pengikut-pengikut Kristus dan memasukkan mereka ke dalam penjara. 다메섹에 있는 예수 믿는 사람들을 체포하러 가다가 예수님을 사울은 만나게 됩니다. Dan saat dia pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang percaya di sana, waktu itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. 거룩하신 하나님의 임재를 경험하면서 사울은 그냥 꼬꾸라지고야 말았습니다. Ketika dia mengalami hadirat Allah yang begitu kudus, akhirnya dia rebah ketan. 그리고 눈이 멀어져 버리고 말았습니다. Dan matanya tidak bisa melihat. 사도행전 9장 3절 하반절에서
4절 상반절 말씀입니다. Dalam kisah para rasul pasal 9 ayat 3b sampai 4a dikatakan seperti ini. 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라 땅에 엎드려져 들음에 소리가 있어 이르되 사울아 사울아 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, 사울은 Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? 사울은 거룩하신 하나님의 임재를 느끼면서 그냥 땅에 엎드려지고야 말았다는 것입니다. Ketika Paulus mengalami hadirat Allah yang Maha Kudus, dikatakan bahwa dia rebah ke tanah. 또 사도 요한의 경우를 한번 보겠습니다. Dan yang terakhir mari kita melihat pengalaman Yohanes. 밤모섬에 유배되어 고통 중에 있던 사도 요한에게 예수님께서 나타나셨습니다. Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Yohanes yang sedang berada di pembuangan di Pulau Patmos. 이때 사도 요한은 예수님 발 앞에 엎드려져 죽은 자같이 되었다고 1장 17절에 말씀하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17, Yohanes berkata seperti ini. Ketika aku melihat dia, Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya. 거룩하신 하나님의 임재를 경험할 때에 공통적으로 나타나는 현상입니다. Ini adalah fenomena yang muncul ketika seseorang mengalami hadirat Allah yang Maha Kudus. 우리가 전도할 때에 믿지 않는 사람들이 한번 하나님 보여주면은 내가 믿겠다고 그렇게 말하는 사람들 가끔씩 있습니다. Saat kami pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, kadang-kadang ada orang yang berkata seperti ini, kalau Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada saya, maka saya akan percaya kepada. 부정한 인간이 거룩하신 하나님을 뵙게 되면은 죽게 된다는 사실을 전혀 생각지 못하는 사람들의 이야기입니다. Ini adalah pengalaman orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa mereka akan mati saat mereka bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. 우리 이미 살펴보았습니다마는 모세 같은 사람, 또 다니엘 같은 사람, 또 이사야 같은 사람, 심지어 사도 요한 같은 사람들도 거룩하신 하나님의 임재를 느낄 때에 그냥 땅에 엎드려져 버리고 맙니다. Ya, seperti sudah kita lihat bersama, bahkan orang-orang seperti Musa, seperti Daniel, seperti Yehezkiel, seperti Yohanes, Paulus, mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan Tuhan dan melalui pertemuan itu mereka benar-benar tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. 사도 요한은 예수님 발 앞에 엎드려져서 죽은 자같이 되었다고 말씀하고 있을 정도입니다. Ya, khususnya Rasul Yohanes, dia berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. 그래서 우리가 기도할 때에 이런 기도는 좀 조심해서 해야 합니다. Ya, waktu kita berdoa, kita harus berhati-hati berdoa seperti ini. 하나님 살아계심을 나에게 보여주십시오. 이런 기도는 정말 성숙한 신앙인이라면 할 수 없는 기도입니다. Jangan berkata, Tuhan kalau engkau Allah yang hidup, nyatakanlah kepadaku. Jadi sebaiknya jangan berdoa seperti ini, karena ini bukanlah tanda doa dari seorang yang sudah dewasa iman. 하나님에 대해서 아무것도 모르는 사람들이 하는 그런 철부지 기도라고 말할 수가 있습니다. Orang yang berdoa seperti itu adalah orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. 자, 오늘은 우리가 다니엘이 그 다니엘서 10장에서 12장까지의 그 환상에 대한 개론적인 내용을 살펴보았습니다. Kita sudah melihat bersama pengantar daripada penglihatan Daniel di dalam pasal 10 ini. 다니엘이 언제 어디서 어떤 상황 속에서 이렇게 세상 마지막 때에 되어질 그러한 사건들에 대한 환상을 보았는지 그 서론적인 내용을 담고 있습니다. Jadi melalui ayat 1 sampai 9 kita sudah melihat bersama-sama pengantar daripada penglihatan yang dilihat oleh Daniel, di mana, kapan, dan apa yang dia lihat. 다니엘에게 그 환상을 보여주시고 말씀하시는 그 예수님을 만나게 되었을 때 다니엘이 어떤 모습이 되었는지도 우리가 살펴보았습니다. Kita juga sudah melihat bersama-sama
seperti apa sosok dari dari Daniel ketika dia berjumpa dengan sosok dari Tuhan Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. 다시 한번 우리가 그 다니엘서 10장 8절과 9절 말씀을 보시기 바랍니다. Mari kita melihat bersama-sama sekali lagi Daniel pasal 10 ayat 8 dan 9. 두 절 말씀 우리 랜디 목사님 좀 읽어 주십시오. 그럼 지금 목사님 네. 잠깐만요. 제가 지금 없어가지고. 네. 10장 8절 9절. Ya, saya akan bacakan Daniel pasal 10 ayat 8 dan 9. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. 아멘. 아멘. 그리고 다니엘과 함께 있었던 사람들은 환상을 보지 못하였지만은 크게 떨며 도망하여 숨었다고 기록하고 있습니다. Dan meskipun orang yang bersama-sama dengan Daniel, mereka tidak mendengar apa yang didengar oleh Daniel, tetapi dikatakan bahwa mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. 이것이 바로 거룩하신 하나님의 임재를 경험할 때에 나타나는 사람들의 반응입니다. Ini adalah respon yang muncul dari orang-orang ketika mereka mengalami hadirat Allah yang Maha Suci. 이제 마지막으로 다니엘의 기도에 대해서 한번 생각해 보겠습니다. Dan yang terakhir, mari kita melihat bersama-sama tentang doa Daniel. 다니엘이 마지막 환상, 다니엘서 10장에서 12장까지 기록된 그 마지막 환상을 보게 된 것은 그가 하나님 앞에 기도할 때였습니다. Jadi penglihatan yang dilihat oleh Daniel di dalam pasal-pasal terakhir itu muncul kepada dia ketika dia sedang berdoa. 그래서 마지막으로 우리는 기도에 대해서 잠깐 좀 생각해 보고자 합니다. Jadi malam hari ini saya mengajak kita semua untuk sebentar merenungkan kembali tentang peran doa. 기도는 한마디로 영적 전쟁이라고 말할 수가 있습니다. Kita dapat berkata bahwa doa adalah peperangan rohani. 자, 다니엘이 금식하며 기도할 때에 이미 그 배후에 영적 전쟁이 진행되고 있음을 우리가 생각해 볼 수가 있습니다. Jadi kita dapat berpikir bahwa peperangan rohani ada di belakang Daniel saat dia berpuasa dan berdoa. 천사는 성도들을 섬기라고 보내신 섬기는 영이라고 히브리서 1장 14절에 말씀합니다. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani orang-orang kudus. 반면에 마귀와 귀신은 하나님의 뜻을 대적하고 기도 응답을 회방하는 그런 영적 존재입니다. Sedangkan iblis dan roh-roh jahat ini adalah keberadaan roh yang selalu menentang kehendak Tuhan dan menghalangi jawaban-jawaban doa. 20일 동안 이 마귀와 귀신은 방해를 했다는 말입니다. Jadi di dalam kasus Daniel dikatakan bahwa 21 hari mereka menentang untuk Daniel menerima jawaban dari Tuhan. 다니엘은 기도할 때에 이 영적 전쟁을 생각하면서 금식하면서 혼신의 힘을 다하여 하나님 앞에 기도했던 것입니다. Ketika Daniel berdoa, Daniel memikirkan bahwa ini adalah peperangan rohani, sehingga dia berdoa dengan siap kekuatan sambil berpuasa. 이때 인자 같으니 즉 성자 하나님 예수님께서 다니엘에게 오셔서 다니엘서 10장에서 12장까지의 그 환상을 다니엘에게 보여주시고 말씀해 주셨던 것입니다. Waktu itu datanglah seorang, yaitu tipologi dari Tuhan Yesus Kristus, yang datang kepada Daniel dan berbicara kepada Daniel.
하나님은 천사를 성도들에게 보내셔서 성도들을 지켜주고 보호해 줍니다. Allah mengirim malaikatnya untuk menjaga dan juga berbicara kepada umatnya. 기도의 배후에는 이렇게 악한 영과 천사와의 영적 이런 다툼이 있다는 사실을 우리가 이 말씀을 통해서 알 수가 있습니다. Melalui ayat-ayat ini kita bisa mengetahui bahwa saat kita berdoa, maka di belakang doa-doa kita ada peperangan antara malaikat-malaikat dan roh-roh jahat. 금식하면서 온 혼신의 힘을 다하여 기도하는 자는 이런 영적 싸움에서 이길 수가 있습니다. Hanya orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh sambil mereka berpuasa di hadapan Tuhan, merekalah yang bisa menang di dalam peperangan rohani ini. 우리는 이런 영적 싸움에서 기도로 승리하는 하나님의 사람들이 되어야 할 줄로 믿습니다. Saya berdoa semoga kita semua menjadi orang-orang yang menang di dalam peperangan rohani melalui doa dan puasa. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 이스라엘이 예레미야 선지자의 예언대로 바벨론 포로 생활의 70년이 참에 기적적으로 극적으로 예루살렘으로 귀환할 수가 있었습니다. Seperti nubuatan Nabi Yeremia, setelah genap 70 tahun masa pembuangan orang-orang Israel di Babel, maka mereka bisa kembali lagi ke Israel. 그리고 예루살렘 성전을 재건코자 했습니다. Dan mereka bersatu kembali untuk membangun bait suci dan tembok Yerusalem. 공사를 시작하자 사마리아 사람과 주변 나라 민족들이 성전을 재건하지 못하도록 회방을 놓고 말았습니다. Tidak lama setelah mereka memulai pembangunan kembali bait suci, maka pembangunan itu terhenti karena gangguan dari orang-orang Samaria. 성전 재건 공사가 중단되고 말았습니다. Dan juga pembangunan tembok Yerusalem pun terhenti. 이런 상황에서 다니엘이 금식하며 하나님 앞에 간절하게 기도하였습니다. Pada saat itu Daniel berdoa dan berpuasa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 배후의 영적 전쟁이 있음에도 불구하고 다니엘은 금식하며 온 힘을 다하여 기도함으로 인자 같으니 예수님께로부터 세상 마지막 때에 될 사건들을 환상을 통해서 깨닫게 되었습니다. Pada saat itu Daniel berdoa dan berpuasa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan dia menerima penglihatan dan wahyu daripada Tuhan. Dan dia menyadari apa yang akan terjadi pada akhir zaman. 영적 전쟁에서 다니엘은 기도로 승리하였음을 다시 한번 깨닫습니다. Kami juga belajar ya Tuhan bahwa kalau kami ingin menang dalam peperangan rohani, maka kami juga Tuhan harus berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. 우리들도 다니엘처럼 힘을 다하여 기도함으로 영적 싸움에서 넉넉히 이기는 자가 되게 하여 주옵소서. Tolonglah kami semua ya Tuhan, agar kami menjadi pemenang-pemenang seperti Daniel yang berdoa dan berpuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. Amin.